Fly, little ones, and share your magic. The Little Hearts World. ये दो बहनों की कहानी है। एक का नाम अरूसा था जो कि छोटी थी और दूसरी का नाम मेहरू था जो अरूसा से 3 साल बड़ी थी। अरूसा एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पढ़ाई में भी बहुत दिलचस्पी थी। वो दिल लगा कर पढ़ती थी और अच्छे मार्क्स लेके आती थी और घर के कामों में भी अपनी अम्मी का बहुत हाथ बटाती थी। बहन भाइयों के शूज पॉलिश करने, बर्तन धोने में अपनी अम्मी का हाथ बटाना और अक्सर कुकिंग करते हुए अपनी अम्मी के पास किचन में चली जाती थी और अपनी अम्मी से मजे मजे के खाने बनाने सीखती थी और उसकी अम्मी बड़ी खुशी से उसको सिखाया करती थी। और शाम को वो अपने बहन भाइयों को होमवर्क भी करवाती थी और उनका बहुत ख्याल रखती थी। और रात को वो बैठ के अपनी पढ़ाई करती थी। वो बहुत लायक थी। उसे पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी हैंड राइटिंग भी बहुत प्यारी थी। उसके टीचर्स उससे बहुत ज्यादा खुश होते थे। और दूसरी तरफ मेहरू मेहरू को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। मेहरू बस अपने मोबाइल पे लगी रहती थी और घर में भी सबके साथ बदतमीजी करती थी। और हर रोज खाना खाते हुए भी मेहरू कहती थी, अम्मी ये क्या बनाया है, मुझे ये नहीं पसंद। सब उसे बहुत समझाते थे कि अल्लाह की नाशुक्री नहीं करते, अम्मी भी अब्बू भी, मगर मेहरू उसको तो कोई बात समझ ही नहीं आती थी। एक दिन मेहरू ने अचानक ही कह दिया, अम्मी अब्बू मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती, बस मैं अब मैट्रिक के बाद आगे नहीं पढ़ूंगी। सबने उसे बहुत समझाया मगर मेहरू उसकी तो समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। उसने कहा, नहीं मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगी। और दूसरी तरफ अरूसा, वो तो बड़ी खुशी से कॉलेज जाने लग गई क्योंकि वो बड़ी हो गई थी। मेहरू ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। अरूसा बहुत ज्यादा लायक थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और एक दिन मेहरू के लिए एक रिश्ता आया। लड़के का नाम था शहरयार। वो बहुत अच्छा इंसान था। उसका शहर की एक बड़ी मार्केट में प्रॉपर्टी का दफ्तर था और वो अच्छा कारोबार करता था। इसलिए मेहरू के अम्मी अब्बू रिश्ते के लिए मान गए और मेहरू भी खुश हो गई कि अब उसकी शादी हो जाएगी क्योंकि उसे शादी का बहुत शौक था। फिर मेहरू की मंगनी कर दी गई। मंगनी के कुछ अरसे बाद शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं और शादी की तैयारियों में अरूसा ने अपने अम्मी अब्बू की बहुत मदद की और इस तरह से मेहरू की शादी के दिन करीब आ गए। फिर मेहरू की शादी कर दी गई। मेहरू अपनी शादी पे बहुत खुश थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। मेहमान भी आए हुए थे और इस तरह से मेहरू की शादी हो गई। मेहरू की रुखसती के वक्त उसकी अम्मी बहुत रोईं। उन्होंने अपनी मेहरू को बहुत समझाया, बेटा बहुत अच्छे से रहना अपने घर में और सबकी इज्जत किया करना। मेहरू इस तरह से शहरयार के घर चली गई। मेहरू शहरयार का घर देखकर बहुत हैरान हुई क्योंकि शहरयार का घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था और शहरयार की अम्मी भी बहुत अच्छी थी। मेहरू की वही रूटीन थी। वो सुबह लेट उठा करती थी और उसको कामों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सास उसे बहुत समझाया करती थी, बेटा घर के कामों में दिलचस्पी लो, घर को संभालो, ये घर तुम्हारा है। मेहरू को शहरयार भी रोज समझाया करता था कि अपनी जिम्मेदारियां संभालो, मगर मेहरू उसकी तो समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। मेहरू की शादी को 5 साल गुजर गए और मेहरू की औलाद ही कोई नहीं थी। मेहरू बहुत परेशान होती थी और इसी वजह से वो और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। उसकी हर रोज शहरयार के साथ लड़ाई होने लगी। वो हॉस्पिटल भी बार बार जाया करती थी मगर अल्लाह की मर्जी थी, उसे औलाद ही नहीं दी अल्लाह ने। शहरयार उसे बहुत समझाया करता था कि लड़ाई झगड़े ना किया करो, इससे घर में बेबरकती होती है, मगर मेहरू उसकी तो समझ में कोई बात ही नहीं आती थी। शहरयार ने लड़ाई झगड़ों से तंग आके उसे एक नया घर लेके दिया। मेहरू ने उस घर को भी ना संभाला। उस घर का भी बुरा हाल रहता था। मेहरू ने उसकी भी जिम्मेदारियां नहीं उठाई।
اور مہرو نے کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کی۔ شہریار رات گئے تک آفس میں بیٹھ کے کام کیا کرتا تھا۔ وہ تھکا ہارا گھر آتا اور گھر کی حالت دیکھ کے وہ اور زیادہ پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ مہرو کی لڑائیاں دن بدن بڑھتی گئیں۔ آخر کار شہریار نے تنگ آ کر دوسری شادی کر لی۔ اب شہریار کی جو دوسری بیوی تھی اس کا نام تھا نازیہ۔ نازیہ ایک بہت اچھی عورت تھی۔ شادی کے کچھ عرصے بعد شہریار اور نازیہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور پھر 2 سال بعد ان کو اللہ نے بیٹی سے بھی نوازا۔ ان کے 2 بچے ہو گئے اور ان کے بچے بہت پیارے تھے۔ مہرو اس کے بچوں کو حسد کی نظروں سے دیکھتی تھی، وہ ان سے بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی تھی۔ شہریار اسے بہت سمجھاتا تھا مگر مہرو اس کی تو سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آتی تھی۔ آخر کار شہریار نے تنگ آ کر مہرو کو طلاق دے دی۔ مہرو کو طلاق دینے کے بعد اس نے مہرو کو کچھ پیسے بھی دیے۔ طلاق کے بعد جب مہرو گھر گئی تو اس کے بھائیوں نے اسے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا۔ اس کے امی ابو تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے اور بھائیوں نے اسے کہا کہ تم تو یہاں نہیں رہ سکتی ہو۔ مہرو بہت پریشان ہوئی۔ اس کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے، اس نے ایک کرائے کا چھوٹا سا مکان لے لیا اور وہاں پہ چلی گئی۔ مہرو بہت اداس ہوتی تھی، اسے بہت پچھتاوا ہوتا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا، میری اتنی اچھی زندگی تھی اور میں کتنی ناشکری کرتی تھی۔ مہرو کو احساس ہونے لگا مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ مہرو اکیلے اس فلیٹ میں رہنے لگے۔ جب مہرو کے پیسے ختم ہو گئے تو فلیٹ کے مالک نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مہرو روڈ پہ آ گئی۔ مہرو یوں ہی سڑکوں پہ بیٹھی رہتی، پھر سڑکوں پہ ہی سویا کرتی، گرمی ہو دھوپ ہو مہرو کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا۔ اس طرح سڑکوں پہ دن رات گزار کے مہرو پریشان رہا کرتی تھی۔ مہرو کی اب کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ وہ بھیک مانگنے لگ گئی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے ہوتے نہیں تھے، اس نے کھانا کھانا ہوتا تھا۔ وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرنے لگ گئی۔ مہرو کی حالت بہت بری ہو گئی، وہ تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی کہ یہ مہرو ہے۔ مہرو اسی طرح سے دن رات گزارتی، کبھی مسجد کے باہر بیٹھ کے پیسے مانگتی، دھوپ میں گرمی میں بارش میں مہرو سردی میں اسی طرح سے روڈ پہ بیٹھی رہتی تھی اور اسی طرح سے اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ مہرو کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، مہرو تو پہچانی بھی نہیں جا سکتی تھی اور وہ اسی طرح سے بھیک مانگ کے دن رات گزارا کرتی تھی۔ پھر مہرو کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ یہ جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو وزٹ کریں، سبسکرائب اور شیئر بھی کریں۔ تھینک یو۔